ज़िंदगी में अगर खुश रहना चाहते हैं तो इन 5 रूल्स को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कीजिए और हमेशा हमेशा के लिए खुशी अपनी ज़िंदगी का मुकद्दर बना लीजिए। वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ऑरेंज लाइफ। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर हम ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में हर वक्त शुक्रगुज़ारी करना चाहते हैं और मुतमईन रहना चाहते हैं तो हमें उसके लिए क्या करना होगा। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ 5 पॉइंट्स जिनको आप लोग सुनेंगे और अगर इस पे आप अमल करते हैं तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में जो बेसुकूनी है, बेकरारी है, वो सब की सब ख़त्म हो जाएगी। एंजाइटी है, डिप्रेशन सब ख़त्म हो जाएगा और आप एक अच्छी खातून और अच्छी इंसान बन सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास वो 5 पॉइंट्स कौन से हैं जो कि इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि अगर हम उनको इम्प्लीमेंट करें तो हम मुतमईन हो जाते हैं, पुरसुकून हो जाते हैं और हमेशा खुश रहने लगते हैं। रूल नंबर 1 हमारे पास है कि हमने शुक्रगुजार बनना है। बी ग्रेटफुल, ठीक है। तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। हर दिन किसी ना किसी एक नेमत का शुक्र अदा कीजिए। मतलब अपना जो शुक्र करने की जो आपकी आदत है उसको डेवलप करें, अपने अंदर अडॉप्ट करें। मतलब आप हर चीज़ पे शुक्र अदा करना शुरू कर दें कि जैसे आप उठें, आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको एक नया दिन दिया है। फिर आपको कोई खुशी मिल गई है तो आप उस पर कहें या अल्लाह तेरा शुक्र। मतलब इस तरह से किसी भी नेमत का, पानी पी है उसका शुक्र करें, अगर किसी ने कोई चीज़ दे दी है तो उसका शुक्रिया अदा कर दें। मतलब अल्लाह ताला का इनडायरेक्टली हम अल्लाह ताला का ही हर चीज़ में शुक्र अदा कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से जो है आपकी नेमतें जो हैं वो अल्लाह ताला बढ़ाएंगे और आपका दिल मुतमईन होता रहेगा। ठीक है, जितना है उसमें शुक्र अदा करना है, हर हाल में शुक्र अदा करना है। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि आप लोगों ने अपने जहन में ये बिठा लेना है कि हमने अब शुक्र करना है, हमने अब शुक्र करना है, हर चीज़ का शुक्र करना है। मतलब किसी भी नेमत का हमने ये नहीं कहना कि मेरे साथ ये क्यों हो गया। अब जब हम ये एक सेंटेंस किसी एक चीज़ के लिए बोलते हैं ना तो 10 चीज़ें हम जिन पे शुक्र करना होता है वो हम पीछे डाल देते हैं और जो है शुक्र करना था जहाँ पे वहाँ पे हम शुक्र नहीं करते हैं। तो इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, ल इन शकरतुम ल अज़ीदन्नकुम। सूरतुल इब्राहिम की आयत नंबर 7 है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं और ज़्यादा दूंगा। तो अगर हम शुक्र करना शुरू कर दें तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ करेंगे और जो चीज़ हमें चाहिए वो देंगे। और अगर मतलब किसी भी सूरत में नहीं भी वो चीज़ मिल रही तो अल्लाह ताला के यहाँ जो है वो दुआ कबूल ज़रूर होती है। हाँ, उसमें लेट हो जाए या जैसे भी तो वो अल्लाह ताला की रज़ा है, तो हमें उसमें राज़ी रहना है। ये नहीं कि अल्लाह ताला ने क्यों नहीं दिया फिर हम नाशुक्री की तरफ जाए। बस हमें शुक्र ही करना है, शुक्र ही करना है, शुक्र ही करना है। उसके बाद है रूल नंबर 2 हमारे पास क्या है। रूल नंबर 2 में हम देखेंगे कि मुकाबला नहीं करना, हमें किसी से भी मुकाबला नहीं करना और जो है दूसरों को अप्रिशिएट करना है। ठीक है, स्टॉप कंपेयरिंग और स्टार्ट अप्रिशिएटिंग। हर किसी को आपने अप्रिशिएट करना है, उसकी किसी भी चीज़ पे, उसके किसी एफ़र्ट पे, उसके कामों पे। दूसरों की ज़िंदगी से जो है हम जब मुकाबला करते हैं तो हमारी ज़िंदगी खुद ब खुद अपने आप मुश्किल होती जाती है कि हम देखते हैं आज उसने ये कर दिया, आज हमें ये करना है, अब उसने ये कर दिया, अब मुझे ये करना है। तो जब तक आप ये करते रहेंगे आपको अंदर से कभी सुकून नहीं आएगा, बेसुकूनी ही बेसुकूनी रहेगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ कि जैसे सोशल मीडिया पे हम देखते हैं फ़लाँ सेलिब्रिटी ने ये कर दिया तो अब मुझे ये करना है, कल को वो कुछ और करेगी तो आप कहेंगे मैंने अब ये करना है। या जैसे टिकटॉक पे आजकल लोग आ रहे हैं या इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं तो आप उन्हें देख के फिर हम मतलब ये कहते हैं कि हम भी ऐसे बनेंगे। तो ऐसे करते करते आप कब तक ऐसा करते रहेंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपनी कदर करनी है, दूसरे से मुकाबला नहीं करना, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी है और अप्रिशिएट करना है लोगों को। अगर अच्छा है अप्रिशिएट कर दें, नहीं अच्छा तो उसको छोड़ दें, उसके ऊपर कोई कमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं। पहली बात तो ये है कि हमें शुक्र करना है। दूसरी बात ये है कि हमें दूसरों से मुकाबला नहीं करना, दूसरों की चीज़ को अप्रिशिएट करना है। उसके बाद है रूल नंबर 3 जिसमें है कि माफ़ करना हमने सीखना है। लर्न टू फॉरगिव, दूसरों को माफ़ करना है। देखिए, जब भी हमारा किसी से कोई झगड़ा हो या कोई भी रंज है, कोई दुख है, तकलीफ़ है, किसी ने हमें दे दी है, तो जब तक हम उन्हें माफ़ नहीं करते ना, हमारे अपने अंदर एक बेसुकूनी सी होती है। मतलब एक होता है कि अब मैंने इसे बदला लेना है या इस तरह से एक हलचल सी होती है दिल में। लेकिन जैसे ही आप अल्लाह ताला की रज़ा के लिए ये सोचें कि अब मैं ना इसको बस माफ़ कर देती हूँ, जो भी हुआ अल्लाह ताला खुद ही हिसाब लेंगे, या फिर मैंने इसको माफ़ कर दिया, बस मैं आज के बाद इस चीज़ को दोबारा याद नहीं करूँगी, उस दिन आपके दिल में बिल्कुल सुकून आ जाता है, आप मुतमईन हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो इसी तरह अल्लाह ताला जो है
مطلب ایسے بندوں سے بھی راضی ہوتا ہے جو کہ معاف کر دیتے ہیں. حدیث میں بھی آتا ہے جو معاف کرتا ہے اللہ اس کا درجہ بلند کرتا ہے. ترمذی کی حدیث ہے. تو یہ بھی دیکھیں حدیثوں میں بھی اس طرح کی چیزیں واضح ہیں, تو ہمیں اس کے اکارڈنگ اپنے آپ کو انشاءاللہ بہتر بنانا ہے. رول نمبر 4 ہے کہ قناعت اختیار کرنی ہے. بی کانٹینٹ ود وٹ یو ہیو. ٹھیک ہے, جو آپ کے پاس ہے اس کے اوپر آپ نے قناعت اختیار کرنی ہے. ہر وقت زیادہ کی چاہت آپ کو کبھی بھی خوش نہیں ہونے دے گی. دیکھیں مطلب ہر وقت ہم یہ سوچتے رہیں کہ میرے پاس آج ایک سوٹ ہے تو ہم کہیں کہ کل میرے پاس 10 ہوں, میں نے اور بھی لینا ہے, یا 10 ہیں تو ہم سوچیں کہ ایک اور بھی لینا ہے. تو مطلب اگر میں یہ ڈریس کی بات اس لیے کروں کیونکہ ہم خواتین ہیں اور ہماری زیادہ سے زیادہ جو ہے انکم جو ویسٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ ڈریسز اور یہ وہ دکھاوا جو چیز ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے اس پہ ہم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے میں نے یہاں پہ ڈریس کی ایگزامپل دی ہے. اس کے اکارڈنگ کوئی بھی یہاں پہ چیز ہو سکتی ہے کہ کوئی بھی ہم چیز جو ہمارے پاس آلریڈی ہے پھر بھی ہم سوچیں گے نہیں ہمیں اس کے اوپر مطلب ہمیں اس طرح کی اور چیز لینی ہے یہ وہ, تو یہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے, بے سکونی آتی ہے. کیونکہ جب ظاہر ہے آپ سوچیں گے کہ مجھے یہ لینی ہے اور آپ نہیں لے سکیں گے کسی بھی ریزن کی وجہ سے, یا آپ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ کسی ریزن سے نہیں کر سکتے, تو پھر آپ کے اندر ایک بے قراری بے سکونی سی آ جائے گی, فرسٹریشن ہوگی اس کی وجہ سے, پھر ڈپریشن ہوگا اور یہ اس طرح سے انزائٹی, اور پھر بس وہ چلتی ہی جاتی ہے یہ والی گیم. تو ہمیں اس سے بچنا ہے, خود کو فرسٹریشن ڈپریشن سے بچانا ہے. تو ہمیں شکر گزاری کرنی ہے اور قناعت اختیار کرنی ہے. جتنا ہے اس میں راضی رہنا ہے, اس میں خوش رہنا ہے. یہ نہیں کہنا کہ بس یہ ہے تو اور چاہیے. جب ہوگا, جب اللہ تعالیٰ اتنا دیں گے تب لے لیں, سکون سے لے لیں, لیکن جب تک نہیں ہے جو ہے اس میں خوش رہیں. رول نمبر 5 یہ ہے کہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے. اسٹرینتھن یور کنیکشن ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن آپ نے بلڈ اپ کرنا ہے, اپنا بہت اچھا کرنا ہے, اسٹرانگ کرنا ہے. نماز پڑھنی ہے, دعائیں مانگنی ہے, توکل اللہ تعالیٰ پہ ہونا چاہیے کہ جو ہے جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کے علاوہ نہ کوئی یہاں پہ مجھے کچھ دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی کچھ لے سکتا ہے, تو میں نے اسی میں ہی شکر کرنا ہے, اسی میں ہی میں نے راضی رہنا ہے. جب آپ یہ دل سے اس بات پہ راضی ہو جائیں گے, اپنے دل کو ایگری کر لیں گے کہ یہ اللہ ہی سب کچھ میرے لیے ہے, تو اس دن آپ انشاءاللہ بالکل مطمئن ہو جائیں گی. آپ کا دل سکون میں آ جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کا سکون جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے. تو جتنا آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے, عبادات کریں گے, تو اتنا ہی زیادہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے اور آپ کے دل کو سکون ملے گا. اچھا, ایک اور چیز بھی یہاں پہ ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ لوگ تب بھی خوش رہیں گے. رول نمبر 6 ہے, اس کو بس آپ نے نوٹ کر لینا ہے. ہم نے رول 5 کی بات کی تھی, لیکن یہاں پہ میرے ذہن میں ایک اور چیز آ گئی ہے, تو میں ضرور بتانا چاہوں گی کہ غیبت کرنا چھوڑ دیں, غیبت کرنا چھوڑ دیں, غیبت کرنا چھوڑ دیں. آپ کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے, آپ کا سکون برباد کر کے رکھ دیتی ہے, آپ کی خوشیوں کو کھا جاتی ہے. لیکن جب تک ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں, جب ہم اس کو چھوڑ دیں گے, توبہ کر لیں گے, تو ہماری جو ہے آخرت بھی بچ جائے گی اور اس زندگی میں بھی ہمیں سکون آ جائے گا. کسی کی بھی غیبت کرنا چھوڑ دیں, مطلب آپ کے رشتہ دار ہیں, آپ کے سسرال ہیں, کوئی بھی ہے, اس کی غیبت کرنا چھوڑ دیں, کسی سے اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیں. اگر آپ کو بہت 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 زیادہ پین ہے, بہت تکلیف ہے, کسی نے دی ہے, پھر آپ کسی ایک مطلب ایسے بندے سے شیئر کر لیں جس کا آپ کو لگ رہا ہو کہ ہاں یہ میرا ہمدرد ہے اور یہ آگے جا کے کسی کو نہیں بتائے گا, بس میں صرف اپنا دکھ شیئر کروں, بس اس حد تک. یہ نہیں کہ کسی کو برا بنانے کے لیے یا اس کی آپ اتنی برائی کر رہے ہیں کہ یہ اس کی نظر میں وہ بندے برے بن جائے, تو ایسے آپ لوگوں نے نہیں کرنا. تو انشاءاللہ جب آپ ان 5 رولز پہ جو ہے اپنی زندگی میں لے کے آئیں گے ان کو, تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں سکون آئے گا, آپ مطمئن ہوں گے اور آپ کی جو زندگی ہے اس میں خوشیاں ہی خوشیاں آئیں گے. تو خوشیاں پھیلائیے اور خوشیاں حاصل کرنے کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے اسے کیجیے. مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا اور انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملتے ہیں. ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اگر آپ کو ذرا سے بھی اس سے فائدہ ہوا ہے, اور چینل بھی سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ اس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے اور میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ لوگوں سے اور بھی مزید باتیں شیئر کروں.